So dito kami ngayon sa Philippine Arena. This is the first time na mag-sports fest yung JCI Aviation. So ako at si Ate Yasmin, si Mama yung nag-organize. So ang tagal ng mga youth, nasa na sila? Hoy, sama ka na dito! Samahan mo na lang. Are you okay? Wala pa saan. Set, go! Doon yung una! Go! Ah, balik! 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 Oh, ikaw! Ikaw pa rin! Oh, balik! Balik! Ah, tulungan niyo siya! Yan, okay na! Talon! Game na! Ang dami yung arte! Sabi mo. Hindi pa! Hindi pa! Tapusin mo na siya! Oh, lahat! Hindi, ganun nga! Kailangan na pabilisan! Oh, game! Kawawa naman kayo! Narinig na! So pumasok, pumasok. Oh, next. Ano lang kasi? Oh. Tulungan. Hoy, may award yung magaling mag-cheer, ah. Oh, next! Next! Ah, mali! In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Game! Balik mo, ibalik mo! Ayusin mo! Oy, may ano yan? May line! Hindi, space mo! Yung line nga, hindi mo pagtatabi-tabihin. Next. Sige, ayusin nyo na lang, Kuya Robin. Go Rian! 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 Ang bagal! Go Rian! Hoy, isa-isa lang! Isa-isa lang daw! Oh, next! Oh, in, out, in, out. Oh, next! Oh. Ay! Wala, pumasok na doon! Ala! Ala! Sige, kaya mo Kaya mo yan. yan! Yun. Yan! Yan! Kaya mo yan! Oh. Oh, galing. Ayan, ganyan dapat. Oh. Go Raylin! Oh. Go Raylin! Oh, next. In, out, in, out, in, out. Oh, mali, balik. Sabihin nyo kayo magbalik. In out! In out! In out! In out! Go out! In out! In out! Oh. Balik mo na mabilis! Go Raylin! Ay, go Yana! Go Yana! Go Yana! Go Yana! 8 minutes na kayo, guys. Go Yana! Kasi yung kabilang grupo, sa kabila dumaan. Oh, paunahan na sila. Oh, next, next, go. In out! 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 Shoot mo! Ibon! Go! Yan ang tapos. Apat na. Oh, shoot. Okay na yan. Na-shoot naman. Pang-lima na siya, no? Oo. Ibon! Ibon! Go! Ay! Hey, anuhin mo, Bill. Go! Ibon! Wala, nakaka-4 minutes na pala tayo.
Okay. 4 minutes. Ay! Taas! Yan natapos. Nakalima na to, no? Oh, 5. Oh, game. Ulit. Ito ba yan sa kabila ng Hindi pwede. Ay! Ang taas! Ay! Oh, bahala kayo. Di ako tutul. Bawal! tumutulong. Yung mga tapos. Oh, pwede tutulong. Tagapulot. Shh, tagapulot lang. Oh, next. In. Game. Ah. Go ate, may name tag. Mabilis lang to. Next, go. Oh, mali. Oh, mali. Balik. Ah, nalaktawan ng isa. Hindi. Stoy. Kuya Robin, maging ano kayo gano'n, ha? Sige, tinitingnan ko. Ano? Bagay lang. Yan. Mapagod na siya. Wala pang mali, oh. Wala pang mali. Oh. Yan, ganyan. Ganyan talaga pag may concentrate. Oh. Wow. Walang mali, pero doon may supply eh. Oh. Oh, next. Sino na? In out. Ah, mali. Bilisan. Ah, mali. Ah, mali. Hala. Kahit bagalan mo lang. Ay, doon mali. Doon sa umpisa. Ah, mali. Ah, mali. Hala, wala ka. Yan. Ilan na lang? Baka sila malapit na matapos. Huwag mo sasabihin yung score yung minutes. Ilan na lang? 3 na lang? Ano na lang? Ba't pala ako na nag-ayos pa? Oh, nalaglag. Oh, go! 1, 2, 3, go. Go, Arjun. Oh, galing ah. Oh. Siguro may training kayong Oh. kaya alam na mo yun. Sabi mo pa pinapractice yan, no? Alam niyo na. Ah. Go, Jun! Go, Jun! Oh, next. Isa, ako lang nagkamali. Oh, very good ah. Oh, yeah. Magdamagani ng mga bata, hindi ba? Mm. Go, Arjun! Oh, saan na yung cheerer nyo? Go, Arjun! Go, Arjun! Kuya, mag-observe ko kuya kung sino. Oo. Last na? Oh, game. Go, Ate Nani! Go, Eh. Julie! Go, Julie! Go, Julie! Go, Nani! Go, Julie! Go, Julie! Ipasok mo na lang. Oh. Go, Jolene! Go, Okay. Jolene! Go, Ate Jolene! Oh. Go, Jolene! Go, Jolene! Go, Jolene! Kinakabahan.